दिव्यांग मानक भत्ता बंद नहीं असंतोष तुरंत भत्ता पुनः प्रचलन दाबी नचेत आंदोलन चेतावनी बस्ता ब्लॉक रघुनाथपुर पंचायत शताधिक दिव्यांग हिताधिकारी मानक मासिक भत्ता हठात बंद हो तीव्र असंतोष प्रकाश पाई प्रसंग में आज कांडगाँ युव समाजसेवी ज्योतिर्मय नंदों पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो अनेक दिव्यांग परिवार ए भत्ता टिकक उपरे निर्भर कर चलुछन्ति किंतु एभली वर्षा बन्या भली दुर्दिन समय सरकार पुनः पंजीकरण नाम रे हठात भत्ता बंद कर देबारु सेमाने अत्यंत असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति। सरकार सबका साथ सबका विकास कथा कहउथबा बेले किंतु बस्तारु सबुठु असहाय दिव्यांग मानक भत्ता बंद कर दिया जाइछि। ए अत्यंत दुखद और अमानवीय आसंता 7 दिन मध्य समस्त दिव्यांग बंद भत्ता पुनः प्रचलन करा जाऊ। ब्लॉक रे दिव्यांग मानक पई स्वतंत्र हेल्प डेस्क खोला जाऊ। जदि तुरंत एही समस्यार समाधान न हुए तेबे आसंता 31 तारिख बस्ता ब्लॉक कार्यालय सम्मुख में दिव्यांग मानक साथी नहीं धारणा और विक्षोभ करा जाऊ बोली सांबादिक सम्मेलन में चेतावनी दैछन्ति। एही सम्मेलन में समाजसेवी विश्वजित धल जयंत सेनापति रंजन कुमार दास वीरेन्द्र टुडू सुदाम बारिकों सह अंचल अनेक दिव्यांग और स्थानीय युवक उपस्थित थिले। जगत कुमार गिरी रिपोर्ट मसीह न्यूज। भत्ता भत्ता आनते गला परदिन भत्ता दे तुम भत्ता रिन्यू कर तुम भत्ता काट आगुरी किसी सूचना देथिले काली परदिन भत्ता दिया से दिन जावाक कहले मिलबनी बिना सूचना रे काटजंती तापर कोनी काली देखल साला बस्ता चला कदी काली बस्ता भाई बस्तारा ब्लॉक बंद आगुरी केते टका भत्ता पाउतले 1000 एबे जे भत्ता पाइनाती कोन असुविधा होची ए औषध पत्र जे खाउतनी सेटा असुविधा होची ए जे आठो पाई गुड़ पाई जे औषध खाइ चला बुला करथि सेटा चला बुला करि हबनी औषध खाइते पैसा अभाव कोन दाबी करबे कोन कहबे सर तभी सर सरकार जहाँ देवे सरकार देवे डाटे कोन तो मो नंदना भारतीमणि जेना से भत्ता पाने से निजे चले से तार औषध पत्र से निजे अकर्मण्य निजे माने बसिने कि गुड़ा जल गिलास ने से नौटी पड़े आम ताकू धरिकी उठा बसा करे ताकू डेली मास तार थरे डॉक्टर कतिक जाई तार डॉक्टर सर्टिफिकेट लेखा से ये लेखा आम बालेश्वर 10 थर दौड़ी दौड़ी ता सर्टिफिकेट करते भत्ता पाइला तार चलुला एवं मसे भत्ता काटी केमती चलो किस कर आम भी गरीब लोक आमर भी छुआ पिला संसार अच्छी ता कथा बुझे आने को आमको भी नियंट होमें केमती चलवा किस करवा से केमती रहा कथा आपण मैंने बुझंतु सरकार बा ताकू केमती भत्ताटा पाइबो किस करिवो से कथाटा आगुरी सूचना देइथिले ना देइ नथिले जे भत्ता काट देले भत्ता जे काटी देले हमको जे भत्ता दिए से कहि दिले ऑनलाइन करते आमे जाने ने ऑनलाइन टा करी आनी कि आमे से छुआ को बोले नै कि जे हागद्र भत्ता दो के दे सीए कहला जे बस्ता ए छुआ बस्ता जाई परियन ताको आमे नै कि तुमनी बन्नी आसेला आमे नै कि जाई पालन ले मासो भत्ता आनते गेला को ता भत्ता नहीं तुम काटी जाइए तुम ऑनलाइन जाकि तुम बस्ता को जाओ बा तुम जेडी जनसेवा केन्द्र ऑनलाइन करो तापर बस्ता जाकि बालेश्वर जाकि तुम हूँ डाक्तर सर्टिफिकेट आनो सर्टिफिकेट आनला तुम सेटा पुणी ऑनलाइन करने ये कर घर को भाई माने नहांती तो स्त्री लोक मैंने केमती जीवा किस करवा से तो आमको टाइम लगे से भत्ता काटी देते आम आसचे जहाँ आपण मैंने करेंगे आ कौन कर विश्वजित धल पंचायत कौन कहबे आज जो आम जो सांबादिक सम्मेलन आयोजन कर तार उद्देश्य हूँ ए भाया दुर्विपाक समय बन्या भली दुर्विपाक समय सरकार हाथ खोल देता समय लोकों सरकार समस्त प्रकार सुविधा सुजोग जोटी देता बेले किंतु अति दयनीय परिस्थिति माने कहया खराब लगुच बस्ता ब्लॉक रो प्राय पंचायत रे विकलांग मानकर भत्ता माने मास से पाइना कारण खोज खोज कौन शुणागला ना जो मैंने रिन्यूआल करना जो मैंने हाथ लेखा सर्टिफिकेट अरे ठीक अच्छे जदि सरकार स्वच्छता आने चाहूँगी ताने एमानकु यथेष्ट समय दियंतु कहीं एमाने एभलिया लोक एमाने हटाकटा होइतले तो से निजे धाँ धपड़ करके निज सर्टिफिकेट से निज समस्या समाधान कर पारथांते किंतु एमाने केमती तांकर सर्टिफिकेट समस्या हो बा निजर जेकोन समस्या केमती समाधान करिवे सरकार यांको यथेष्ट समय न देकी तांकर भत्ताटा करिता एटा अत्यंत दुखर विषय आ जदि सरकार प्रकृतर यांको पई किछि करिया पई चाहूचंती ताने प्रति पंचायत वारी आमानकर विकलांग माने सभा करंतु तले एमाने समस्त समस्त समस्या निजे निजे करि पारिबे।
ଏମିତି ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଭତ୍ତାଟା କାଟିଦେବା ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଏଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ସରକାରକୁ ଏବଂ ବସ୍ତା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ। এই সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য কোন কইবে নাকি? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏପଟେ ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା କାଟିଲା ସେ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। ଏହାର ଜବାବ ଆମେ ଆଜି ହେଲା 23 ତାରିଖ, ତ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଜବାବ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ବିଡିଓ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ସେକ୍ସନରେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା କାଟିଲା এই ଚଳିତ ମାସର ଭତ୍ତା, এই ଭତ୍ତା ଯେମିତି এই ଚଳିତ ମାସ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପାଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ এই ସମୂହ ବିକଳାଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ଇଏ ତ କେବଳ ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମଉସା ମାଉସୀ ମାନେ, ସମଗ୍ର ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଯେତେ ଜଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ମାସ, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆସନ୍ତା ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ଏବଂ ବିଡିଓ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଦେଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିବେ। କାହିଁକି କାଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭତ୍ତାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା କାଟିଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବେ, ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିନ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ରିନ୍ୟୁ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ, ନହେଲେ କାଟିଯିବ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଲିଆପାଳ ରେମୁଣା ଏଠି ସେଠି ଲୋକ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗତ ମାସ ଡେଟ୍ ପୁଣି ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ପୁଣି ଜଳକା ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଡେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ଏବଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ଯେ ପୁଣି ଡେଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆସିବେ। ତ ଡେଟ୍ ବି କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବିକଳାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା କାଟିଦେଲେ ସେ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ?